हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 4 मई 2025 की तारीख़ को हिंदुस्तान में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस तारीख़ में भारत के मुसलमान अपने एक अजीम रहनुमा और एक अजीम मुरब्बी और आलिम दीन से महरूम हो गए, जिनको इस दौर का सर सैयद भी कहा जाता है। बल्कि कुछ लोग सर सैयद से अहम उनको मानते हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करके भारत के मुसलमानों की असरी तालीम की फ़िक्र की थी। उन्होंने भारत के मुसलमानों को ज़माने से और रोज़गार से जोड़ा था। उन्होंने भारत के मुसलमानों को इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनाया था, लेकिन उनके ईमान की फ़िक्र उन्होंने नहीं की थी। लेकिन ये शख्स जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इन्होंने एक ऐसी फ़िक्र दी, एक ऐसी कोशिश की जिसके ज़रिए भारत के मुसलमानों ने दीनी तालीम भी हासिल की और असरी तालीम भी हासिल की। इनके इदारे में एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द हो रहा था, एक तरफ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ गूंजती थी, और दूसरी तरफ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो साइंस की तालीम हासिल कर रहे थे, वो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और डॉक्टर बन रहे थे, वो दूसरे कोर्सेज़ को हासिल कर रहे थे। और इस शख्स का नाम है, इस शख्सियत का नाम है मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी। गुजरात के एक छोटे से गांव में 1950 में मौलाना वस्तानवी की विलादत होती है, और सिर्फ 40-50 साल के अरसे में इन्होंने तारीख़ रकम की एक ऐसा इदारा कायम किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। बहुत सारे मुफक्किर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीनी और असरी तालीम के इम्तिजाज की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं, जो ये बताते हैं कि ऐसा इदारा कायम होना चाहिए जहाँ एक तरफ दीनी तालीम दी जाए, दूसरी तरफ असरी तालीम दी जाए, ज़माने से कदम मिलाकर मुसलमानों को चलना चाहिए। लेकिन मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने सिर्फ ये नज़रिया पेश नहीं किया, सिर्फ ये फ़िक्र पेश नहीं की, बल्कि मौलाना वस्तानवी ने इस नज़रिया को, इस फ़िक्र को अमली जामा पहनाया। कैसे पहनाया उसकी पूरी तफसील आगे बताएंगे, लेकिन पहले मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी की बायोग्राफ़ी जान लेते हैं। मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी, जिनका पहले नाम था ग़ुलाम मोहम्मद, ये गुजरात के ज़िला सूरत के एक गाँव कोसारी में जून 1950 में पैदा हुए। इनके माँ बाप ने, इनके वालिदैन ने एक दूसरे गाँव में हिजरत की जिसका नाम है वस्ताना, और वस्तान गांव में रहना शुरू कर दिया 1952 के बाद। उसके बाद मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने गुजरात के ही मदरसों में तालीम हासिल करना शुरू किया। फलाह दारैन, तारकेसर और जो दूसरे इदारे हैं वहाँ बुनियादी तालीम हासिल की। उसके बाद 1972 में मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी सहारनपुर के जामिया मज़ाहिरुल उलूम आते हैं। 1 साल रह करके यहाँ इन्होंने दौरे हदीस शरीफ किया, अपनी फ़राग़त मुकम्मल की, और दोबारा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी जाते हैं गुजरात में और वहाँ के मदरसों में वो पढ़ाते हैं। उसके बाद 1979 में मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ नाम का एक इदारा कायम करते हैं। अक्कल कुआ महाराष्ट्र और गुजरात की सरहद पर है, गुजरात से बहुत करीब है, लेकिन महाराष्ट्र के सूबे में आ जाता है ये। यहाँ मौलाना ने 6 तलबा और एक उस्ताद पर मुश्तमिल एक मदरसा कायम किया जिसका नाम रखा इन्होंने जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ। और उसके बाद ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की करता गया। रोड के एक तरफ इन्होंने मदरसे की इमारतें बनाई और रोड के दूसरी तरफ इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की इमारतें बनाई। अगर आप अक्कल कुआ जाएंगे तो देखेंगे एक रोड है, एक रास्ता है, और रास्ता के बाएं तरफ मदरसा की इमारतें बनी हुई है, जहां दारुल हदीस है, जहां दारुल तफसीर है, जहां शुरू से आखिर तक यानी नाजरा से हिफ्ज़ से दौरे हदीस शरीफ तक की तालीम दी जाती है। इफ्ता का कोर्स है, तखस्सुसात के शोबे मौजूद है, और रोड के दूसरी तरफ, रोड के दाहिने तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, कानून का कॉलेज है, बीएड का कॉलेज है, और फिर मेडिकल का कॉलेज मौजूद है। उसके अलावा भी दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ वहाँ कराए जाते हैं। और इंडिया की तारीख़ में अगर किसी माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज ने मंजूरी ली मेडिकल काउंसिल से, तो वो जो कॉलेज है मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी का है। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी के बाद बहुत सारे लोग इस मैदान में आते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है। लेकिन पहला मेडिकल कॉलेज अगर हिंदुस्तान में किसी ने खोला तो नाम है मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी का। अब देखेंगे जामिया इशाअतुल उलूम को, अक्कल कुआ को, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 1979 में मदरसा शुरू हुआ, और सिर्फ 1979 से अभी तक की जो मुद्दत है वो 45 सालों की है। और 1979 से 2025 तक यानी सिर्फ 45 सालों में इन्होंने उसको एक यूनिवर्सिटी बना दिया।
ایک ایجوکیشن سٹی میں تبدیل کر دیا۔ روڈ کے ایک طرف مدرسہ کی عمارتیں ہیں جہاں 5000 سے زائد بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں، حفظ کے بچے، ناظرہ کے بچے، مختلف کلاسز کے بچے، اور دیش بھر سے بچے وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یونیورسٹی کا کیمپس ہے جہاں بی ایڈ کا کالج ہے، انجینئرنگ کا کالج ہے، جہاں آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، بی او ایم ایس کر رہے ہیں، یعنی ہر طرح کے کالجز موجود ہیں۔ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے مولانا غلام محمد وستانوی کو۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہمارے بچے کے ہاتھ میں اگر ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے، سائنس بھی ہونا چاہیے، اور اس کو انہوں نے عملی طور پر کر دکھایا۔ 2011 میں مولانا غلام محمد وستانوی بہت زیادہ سرخیوں میں آئے جب ان کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا گیا۔ مولانا غلام محمد وستانوی کے مولانا ارشد مدنی سے قریبی تعلقات ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داری بھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم مولانا مرغوب الرحمان کا جب سال 2010 میں انتقال ہو گیا تو مجلس شورا کے اراکین نے فیصلہ کیا کہ اب مولانا غلام محمد وستانوی کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا جائے۔ لیکن جب مولانا غلام محمد وستانوی دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنے تو دارالعلوم دیوبند کے کچھ اساتذہ نے، وہاں کے کچھ ذمہ داروں نے اس کو برداشت نہیں کیا، جبکہ شورا کا فیصلہ تھا اور طے کر لیا کہ مولانا غلام وستانوی کو اس عہدہ پر نہیں رہنے دینا ہے۔ اور مولانا غلام وستانوی کے ساتھ شروع سے کنٹروورسی بھی لگ گئی۔ مولانا غلام وستانوی کے ایک بیان کو میڈیا میں بہت زیادہ جگہ دی گئی اور کہا گیا مولانا غلام وستانوی نے نریندر مودی کی تعریف کی ہے اور مودی کی تعریف کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا محتمم نہیں ہو سکتا۔ دارالعلوم دیوبند ایشیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہبی ادارہ ہے، اور اس ادارے کا وائس چانسلر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو نریندر مودی کی تعریف کرے؟ اس لیے مولانا غلام وستانوی کو دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے منصب سے ہٹانے کی پوری جد و جہد شروع ہو گئی۔ کیا تھا پورا معاملہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ کی دلچسپی ہے، اس موضوع کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پر شارٹ کٹ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جیسے مولانا غلام محمد وستانوی جیسے دارالعلوم دیوبند کے محتمم بننے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں میڈیا نے، صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے آپ محتمم بن چکے ہیں، مسلمانوں کا اتنا بڑا ادارہ ہے، اب آپ کو گجرات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ گجرات کے جو حالات ہیں اس کو لے کر کیا کچھ آپ سوچتے ہیں؟ تو مولانا غلام وستانوی نے میڈیا سے صرف اتنا کہا کہ گجرات ترقی کر رہا ہے اور گجرات کے مسلمانوں کو آگے دیکھنا چاہیے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ دراصل سال 2002 میں گجرات فساد ہوا تھا، 3000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ نریندر مودی جو اس وقت پی ایم ہیں، ان دنوں گجرات کے وہ چیف منسٹر ہوتے تھے اور سیدھے چیف منسٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، عہدہ سے ہٹانے کی مانگ کی گئی۔ نریندر مودی پر دنیا کے کئی ملکوں نے پابندی لگا رکھی تھی، عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے وہ سب سے بڑے دشمن تھے، اور کوئی مسلمان نریندر مودی سے ملاقات کرے اس کا بھی بائیکاٹ کیا جاتا تھا، یہ مسلمانوں کو منظور نہیں تھا۔ تو یہ ایک طرف معاملہ چل رہا تھا، ادھر اسی تناظر میں میڈیا نے سوال کیا اور مولانا غلام وستانوی نے میڈیا سے کہا کہ گجرات ترقی کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، 2002 کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گجراتی اخبار نے اس پر ٹائٹل لگا دیا اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے نئے محتمم نے گجرات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے گجرات ترقی کر رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے اس خبر کا ترجمہ کر کے اپنے یہاں خبر لگائی کہ دارالعلوم دیوبند کے نئے محتمم مولانا غلام وستانوی نے نریندر مودی کے گجرات کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد دلی کے اردو اخبارات نے ٹائمز آف انڈیا کی سرخی کا ترجمہ کر کے لگایا دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے نریندر مودی کی تعریف کی ہے، انہوں نے نریندر مودی کے گجرات کو ہٹا دیا۔ تو گجرات کے اخبار نے کہا تھا گجرات کی تعریف کی، ٹائمز آف انڈیا نے اس میں اضافت کو جوڑ دیا کہ نریندر مودی کے گجرات کی تعریف کی، اور اردو اخبارات نے خاص طور پر روزنامہ صحافت، ہمارا سماج اور نے خبر لگائی کہ نریندر مودی کی تعریف کی، گجرات کو ہی غائب کر دیا۔ اور جب یہ خبر لوگوں کے سامنے آئی، اردو اخبارات کو جمعیت کے ذمہ داروں نے، دوسرے لوگوں نے پڑھا تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نریندر مودی جن کو اس وقت مسلمانوں کا قاتل کہا جا رہا تھا، پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی تھی، پابندی لگ گئی تھی، اس کی تعریف کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسے شخص کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد مولانا غلام وستانوی کے خلاف ایک ایجنڈا چلایا گیا، پوری مہم چلائی گئی اور بالآخر مولانا غلام وستانوی کو اس عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ مولانا غلام وستانوی نے اس عہدہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد
कुछ दिनों के लिए कारगुजार मोहतमीम कुछ लोग बने, फिर मौलाना अबुल कासिम नुमानी दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम बनाए गए और वो इस वक्त उस ओहदे पर बहाल हैं और दारुल उलूम देवबंद अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी को जब दारुल उलूम देवबंद का मोहतमीम बनाया गया तो लोगों ने कहा कि जिस तरह उन्होंने अक्ल कुवा को एक मिसाली इदारा बनाया है, तारीख़ रकम की है और मदरसों पर जो सवाल उठ रहे थे कि मदरसों को जदीदियत से जोड़ना ज़रूरी है, मॉडर्निज़म भी वहाँ आना ज़रूरी है, तो दारुल उलूम देवबंद भी बेहतर होगा। ये सब नहीं हो सका। उसके अलावा कुछ लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मौलाना जो उस्तानवी है जदीद ख्याल का हामिल है, ये मदरसा को यूनिवर्सिटी बना देंगे, दारुल उलूम देवबंद की जो रूह है वो ख़त्म हो जाएगी, इस तरह का भी इल्ज़ाम था। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट था इसी को बनाया गया कि इन्होंने PM मोदी की तारीफ़ की है, जबकि बार बार मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी ने इसकी वजाहत की कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बहरहाल 2011 में ही कुछ दिनों के बाद मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी को अपने ओहदा से इस्तीफ़ा देना पड़ा, दूसरे लोग उस इदारा के ज़िम्मेदार बने। मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी के जिन लोगों से अच्छे ताल्लुकात है, जो लोग हमेशा मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी को सपोर्ट करते रहे हैं, उसमें एक बड़ा नाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल का है और ये दोनों ऐसे शख्स जिन्होंने एजुकेशन के मैदान में, सोशल वर्क के मैदान में बहुत बड़ा काम किया। ये वजह है कि जब मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी का इंतकाल हुआ और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ख़बर आती है तो सबसे पहला जुमला मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ज़ुबान से यही निकलता है कि इस दौर का सर सैयद इस दुनिया से चला गया। और मौलाना के जुमला को ही मैंने कोट करते हुए शुरू में कहा कि आज के दौर के सर सैयद थे मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानवी। मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानवी का सिर्फ यही कारनामा नहीं है बल्कि इसके अलावा दसियों उनके कारनामे हैं। मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानवी ने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मस्जिद की तामीर कराने का काम किया। जहाँ मस्जिद नहीं थी वहाँ के लोगों ने अगर कहा कि हमें मस्जिद बनानी है तो मौलाना उस्तानवी ने उनको फ़ंड दिलवाया, पैसा दिलवाया, वहाँ मस्जिद की तामीर हुई। उसके अलावा मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी का जो एक सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है वह है मुसाबक़े कुरान करीम का। मुसाबक़े स्पीचेस के होते हैं, दूसरी चीज़ों को होते हैं, लेकिन कुरान करीम के मुसाबक़े की इंडिया में बुनियाद रखी मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी ने। और सिर्फ गुजरात में नहीं, अपने मदरसे में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने मुसाबक़े कुरान का एहतमाम करवाया, अलग अलग मदरसों में एहतमाम करवाया। और जो मुसाबक़े कुरान में अव्वल आएगा उसको इनाम देने का सिलसिला शुरू हुआ, पैसे की शक्ल में या दूसरी शक्लों में, और इस तरह देश भर में मुसाबक़े कुरान का सिलसिला शुरू हो गया। और अब देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसाबक़े कुरान का एहतमाम किया जाता है। लेकिन इंडिया में इसकी नींव रखने वाले, इसकी बुनियाद रखने वाले मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी है। कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना है, कुरान करीम को बेहतर अंदाज में पढ़ना है, कुरान करीम का हिफ्ज़ अच्छे अंदाज में होना चाहिए। इन सब की फ़िक्र करने वाले भी मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी है। इसके अलावा भी मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी के बहुत सारे रिफ़ाई काम हैं, बहुत सारे सोशल काम हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, एक शख्सियत थे, एक बहुत बड़ा इदारा थे। और नो डाउट कि अगर आज के दौर का उनको सर सैयद कहा जाए तो इसमें किसी भी तरह की कमी है, बल्कि उन्होंने एक साथ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की फ़िक्र की और इस फ़िक्र को उन्होंने अमली जामा पहनाया। आज के दौर में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल दानिश्वर आएंगे और आपको बोलेंगे, मदरसों पर तनकीद करेंगे, सवाल उठाएंगे, स्कूल पर तनकीद करेंगे, बोलेंगे ये सिलेबस है, ऐसा निज़ाम है, इस तरह होना चाहिए। मदरसे के बच्चे जाहिल होते हैं, उनको इल्म नहीं आता, वो साइंस नहीं जानते। लेकिन मौलाना उस्तानवी ने इसको अमली जामा पहनाया और कहा देखो, एक छत के नीचे एक कैंपस में एक तरफ मदरसे की भी तालीम होगी, दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाएगा। और आज पूरे हिंदुस्तान में इसको फॉलो किया जा रहा है। हिंदुस्तान में 50 साल बाद क्या होने वाला है, 30 साल बाद क्या होने वाला है, इसको मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी ने आज से 30 साल पहले देख लिया था। आज तमाम मदरसों को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने मदरसों का जो निसाब है वो मॉडर्न एजुकेशन से हम आहंग करें, स्कूल से हम आहंग करें। मदरसे की तालीम इस तरह हो कि वहाँ साइंस भी पढ़ाई जाए, वहाँ जोग्राफिया भी पढ़ाई जाए, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाए, हिंदी भी पढ़ाई जाए। यानी जो मौजूदा स्कूल का सिलेबस है वो सिलेबस अब मदरसों को भी रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मदरसों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। कुछ मदरसों ने, दारुल उलूम देवबंद ने भी पिछले दिनों कहा था कि वो अपने स्कूल के सिलेबस को असरी एजुकेशन से हम आहंग करेंगे, स्कूल के मुताबिक उनका सिलेबस होगा। तो दारुल उलूम देवबंद तक का ऐलान आ चुका है, लगातार मदरसे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ये आज कर रहे हैं जब सरकार की तरफ से सख्ती हुई है, जब मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है, जब मदरसों को सील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो मदरसे हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड से या स्टेट एजुकेशन बोर्ड के डिपार्टमेंट से मंजूर नहीं है क्योंकि उस क्राइटेरिया में नहीं आते। लेकिन ये जो सोच है, जो फ़िक्र है, जो आज के हालात है, इसको मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी ने आज से
30-40 سال پہلے دیکھ لیا تھا، اور تبھی انہوں نے اس طرح کا کانسیپٹ دے دیا تھا کہ مدرسے اگر چلانے ہیں تو عصری ایجوکیشن کو بھی شامل کرو۔ مولانا غلام مستانوی کی جد و جہد کو، ان کی کاوش کو، ان کی شخصیت کو سلام۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی تدفین رات کے 12 بجے ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، پورا گجرات وہاں الٹ چکا تھا، پورا مہاراشٹر پہنچا ہوا تھا، اور سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے ایک دنیا قائم کی، جس نے لوگوں کو ایک فکر دی، ایک سوچ دی، وہ اس دنیا سے چل بسا۔ مولانا غلام مستانوی کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی آیا ہے اس دنیا سے چلا جائے گا، آج میں جا رہا ہوں، آج وہ گئے، ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، اور یہ خبر سب کو ملے گی۔ آپ اس ویڈیو کو سنیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ میرے والد چلے گئے، میرے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، میرے اساتذہ چلے گئے، اساتذہ کے اساتذہ چلے گئے، اور کچھ مدت کے بعد آپ سنیں گے مولانا مستانوی صاحب بھی چلے گئے۔ جانا تو ہے ہی نہیں،